भ्रष्टुश्च लङ्कागमनं राक्षसानञ्च तम्बतं तदत्सर्वं च मया तत्र सीतातमिति जल्पितं तस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी प्रवदस्तभवनं विभो मारुतस्यौरस पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि शुक्रीवशशिवं कविं सोऽहं दूत्येन रामस्य द्वत्सखा सा मिहागदः सुग्रीवश्च महातेजा सत्त्वां कुशलमब्रवीत् धर्मार्थकामसहितं जिदं पद्यमुवाच च वसतो ऋष्यमूर्खे मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवोरणविक्रान्तो मित्रध्वंसमुपागत तेन मे गदितं राज्ञा पार्या मे राक्षसकृदा तत्र साहाय्यमागं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च गदितं तस्मै वालिनश्च वदं प्रति तत्र साहाय्य हेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना कृतराज्येन शुग्रीवेन सह प्रभु चक्रे अग्नि साक्षिगं सत्यं राघवसलक्ष्मणः तेन वालिनमुद्बाड्य सरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराज कृतस प्रवदां प्रभुः तस्य साहाय्यमात्माभिः कार्यं सर्वात् मनाद्विह तेन प्रस्तावि दस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः।